Mungkin imam itu di bawah 5, ya sama ya 5 begitu kan ya. Jadi Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Begitu yang kedua. Ya, ini mengingatkan aja kita sama-sama gitu ya. Nah, agama selalu diingatkan gitu ya, walaupun ini ya udah pada ahli, pada bisa begitu. Nasihat agama begitu. Begitu. Jadi yang kedua demikian. Jadi mudah-mudahan pada hari ini ibu bapak sekalian ya udah ngerti banget ya, udah ngerti. Mudah-mudahan hadirin jamaah sekalian, salat Idul Fitri kita pada tahun ini 1447 Hijriah, mudah-mudahan harapan kita diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama pimpinan kita yang kurang sehat dan semua yang kurang sehat mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sehat diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, itulah sekedar cuplikan untuk memberikan tunjuk. Mudah-mudahan kita laksanakan dengan hikmah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Mohon maaf bila topik lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah udah lu diem-diem situ Bano. Diem-diem di mana? Itu sih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. As-salatu sunnatan Idul Fitri rak'atain jami'an rahimakumullah. As-salatu As-salatu sunnatan Idul Fitri rak'atain jami'an rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kok jadi gelap begini sih, gue bingung. Nah, coba sok. Tuh. Sampai udah mulai tuh. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم سلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ولك الحمد يوم يبلغني وحده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك عن سادتنا اصحاب رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار وسر الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار والمطهر سبل الخيار هذا من وإبطال. اللهم يا غني يا حنين يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرام وبذات عن وفضلك عما سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. البخاري والمسلمين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الشعب الخطيب وعلى منبر ليوم العيد الفطر جامعا رحمكم الله.
وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم طول الإسلام من المسلمين والمسلمات وشيرهم من المؤيدين. رب اهدم لنا منك ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Iya, main ya. Ini anak-anak semua. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل العيد الفطر مبارك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال في آية أخرى: إن الذين آمنوا قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي إني منعته طعام بالشهوات بالنهار، فيشفعان فيه. ويقول القرآن: ربي إني منعته بالنوم بالليل، فيشفعان فيه. رواه البيهقي عن ابن عمر. ثم قال لأصحاب رسول صلى الله عليه وسلم: سيدنا علي كرم الله وجهه: ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن تعته التجد. صدق الله العظيم وبلغ الرسول الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوان، أوصيكم
wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya pagi yang mulia ini di waktu duha kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang alhamdulillah dengan nikmatnya pada pagi yang mulia ini kita dapat duduk bersimpu bersama di rumahnya Allah yang mulia dalam rangka menunaikan sunnah ibadah yakni salat Idul Fitri. Berharap mudah-mudahan senantiasa amalan yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurah limpah kepada uswah hasanah yang mulia baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umat dan pengikutnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Salatul Fitri rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah yang singkat, pesan takwa dapat disampaikan. Mari sama-sama wada Idul Fitri ini menjadi momen untuk kita selalu mendekatkan dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, sebagaimana harapan Ramadan yang telah mencetak manusia-manusia yang bertakwa. Kita siap intizharu awamirillahi wastinabun nawahi. Kita siap menjalankan semua perintah-perintah Allah dan kita siap pula meninggalkan larangan-larangan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Shaimin dan hadirin jamaah Jumat jamaah Idul Fitri rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fajar telah ada di hadapan kita. Sejak kemarin sore kita sudah mengembangkan takbir, tahmid, tahlil dan zikir. Ini merupakan tanda syukur kita yang besar. Walaupun hadirin saudara, kita amat sangat sedih ketika Ramadan meninggalkan kita. Karena kenapa? Di bulan Ramadan kita dibina satu bulan penuh oleh bulan yang mulia, di mana bulan itu ada rahmatnya Allah, di bulan itu ada ampunannya Allah, di bulan Ramadan pula dibebaskannya umat Muhammad dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada pagi yang mulia ini sudah sepantasnya kita tundukkan kepala kita khusyukkan diri kita untuk takharukan kepada Allah. Bagaimana nilai Ramadan yang sudah kita lakukan menjadi wasilah kita menjadi orang-orang yang semakin dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Idul Fitri rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap kita manusia memikirkan apa yang besok kita bisa lakukan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Konsep ayat ini mengajarkan kita, kalaulah Ramadan sudah meninggalkan kita, bisakah nilai Ramadan yang dimana kita dibina di antaranya kita menjadi orang-orang yang senantiasa membuka pintu lebar buat saudara-saudara kita, menjadi orang-orang yang diajarkan tawadu dan tidak sombong, diajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang berdamai kepada sesama manusia. Mampukah setelah Ramadan kita bisa aplikasikan kembali nilai tersebut? Lantas yang kedua, di Ramadan kita dibina oleh Rasulullah Allah Subhanahu wa taala
untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran? Mampukah hadirin saudara ketika Ramadan telah meninggalkan kita, kembali Al-Quran kita lantunkan, Al-Quran kita bacakan, Al-Quran kita tadaruskan agar menjadi athar yang baik buat kita semua hadirin saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sela-sela kita melaksanakan kegiatan Idul Fitri yang mubarak ini, jangan lupa kita manusia sudah tentu banyak salah dan khilaf. Ketika Ramadan datang, kita akan biasa berharap agar semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kedua orang tua kita, ayah ibu kita, lebih yang sudah tiada, kita berdoa kepada Allah agar senantiasa orang tua kita almarhumin senantiasa dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Dan senantiasa kita pun sebagai anak mendoakan kepada orang tua yang masih ada, kita doakan agar mereka senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam satu hadisnya sebagai motivasi buat kita bahwa Ramadan dan Al-Quran ini akan memberikan bantuan syafaat di yaumil qiyamah. Kata baginda Rasul, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyam wal Quran yashfa'ani li 'abdi yaumil qiyamah." Bahwa nanti puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan pada hari kiamat, di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah dan Rasul. Puasa lantas mengatakan, "Ayo Rabbi, inni mana'tuhu ta'am bisyahwatin nahar, fayasfa'ani bi." Wahai Allah, aku mendidik kata puasa kepada hambamu, kepada umat Rasul Muhammad, mendidik mereka untuk menahan lapar dan menahan syahwat di siang hari. Maka izinkan wahai Allah, pada hari kiamat kelak aku berikan syafaat bantuan kepada umat Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang kita laksanakan menjadi kelak syafaat. Kita sempurnakan hari ini 30 atau kemarin 30 kita melaksanakan Ramadan. Mudah-mudahan walitukmilul iddah, kita menyempurnakan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan telah memberikan syafaat. Lantas yang kedua, yaqulul Quran, lantas Al-Quran mengatakan, "Hai Rabbi, inni mana'tuhu naumun bil laili fayashfa'ani bihi." Ya Rabb, aku Al-Quran mendidik manusia membaca di malam hari. Karena itu ya Rabb, izinkan hari kiamat aku sebagai penolong bagi mereka yang membaca kalam-kalam Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Ramadan sudah jauh dengan kita. Kita berharap agar Ramadan tahun yang akan datang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menikmati Ramadan dan Ramadan, karena tidak ada bulan seindah bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Id datang kepada kita, jangan kita lantas bereuforia, bersenang-senang, tetapi ada lagi tantangan kita 11 bulan ke depan. Inilah yang menjadi PR buat kita. Makanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah memberikan maqalahnya. Beliau mengatakan, "Laisal 'id liman labisal jadid, walakinnal 'id liman ta'atuhu tajid." Bukanlah dikatakan Id itu serba yang laks, serba yang mewah, yang megah, baju baru, rumah yang baru, semua baru. Tapi kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, walakin al-'id liman ta'atuhu tajid. Yang dikatakan Idul Fitri adalah semakin bertambah ketakwaan kita, semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kita bangun malam, Ramadan kita bertadarus Al-Quran. Apakah mampu hadirin saudara Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali 11 bulan yang akan datang, mampukah kita qiyamul lail? Inilah pertanyaan yang besar buat kita. Mampukah kembali mata kita membuka ayat-ayat Allah, lisan kita basahi dengan ayat-ayat Allah? Inilah yang harus menjadi PR buat kita. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah sekali lagi
apa yang sudah kita laksanakan Ramadan, wajibnya Ramadan, fardhunya Ramadan, sunnahnya Ramadan, ya mulai tarawih kita, tadarus kita, itikaf kita, mudah-mudahan merupakan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa bersyukur kehadirat Allah. Karena kenapa? Alhamdulillah Indonesia masih diberikan negara yang aman. Kalaulah negara di Timur Tengah sekarang kita saksikan di media sosial bagaimana saudara-saudara kita, karena itu kita bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan pun kita berdoa kepada Allah di waktu yang mustajabah ini, kita berdoa agar negara kita, negara Indonesia, kita bebaskan dari orang-orang yang akan menghancurkan negara yang kita muliakan, yang kita cintai, dan Indonesia senantiasa dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang dan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, jamaah Jubitin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat yang dapat kita sampaikan. Dengan satu harapan, mudah-mudahan sekali lagi Idul Fitri 1447 Hijriah ini menjadikan wasilah kita menjadi semakin dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas yang kedua, di Ramadan kembali kita akan terapkan 11 bulan ke depan dengan dia menjadi orang-orang yang tunduk dan taat kepada Allah. Dan kita jadikan yang ketiga, Idul Fitri sebagai wadah untuk senantiasa memberikan maaf dan minta maaf. Karena dia akan diterima oleh Allah jika di antara kita masih memiliki dendam, jika di antara kita masih memiliki kesalahan dan tidak memberikan maaf, maka sia-sia ibadah yang kita laksanakan. Mudah-mudahan supaya kita kembali jadi orang-orang yang fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli wa astaghfiru wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.